Za one koji ne znaju, Miroslav Ilić je moj tast, dakle otac moje supruge, ja pevam ovako njemu u čast. Eto, to je ta scena. Boston, srpska dijaspora, donatorsko veče i ambasador Srbije u Sjedinjenim Američkim Državama, Dragan Šutanovac sa mikrofonom u ruci peva pesmu svoga tasta Miroslava Ilića. Neko će reći, pa šta? Čovjek se opustio, prirodno je, ali ja danas ne pričam o tome da li neko sme da peva. Pričam o tome šta znači kad institucija počne da komunicira kao estrada i kako se iz jedne simpatične scene za 24 sata rodi politička optužnica. Dosije sistema. Šta se u stvari desilo? Da budemo precizni, mediji su preneli da je ambasador Dragan Šutanovac tokom posete Bostonu bio na događaju sa dijasporom i da je na donatorskoj večeri pevao pesmu svog tasta Miroslava Ilića. I to je važna reč, tast. Najvažnija reč u ovom statementu, u ovoj rečenici. Jer ovde se privatno i javno i državno spajaju u jednu sliku i ta slika postaje tema. Zašto je ovo više od anegdote? Ono što je zanimljivo nije pesma, nego mehanizam. Kad država nema normalnu, doslednu komunikaciju, ona se narodnjava. Kad institucije izgube autoritet, one pokušaju da kupe to emocijom. I onda dobiješ diplomatiju koja više liči na zabavni program i reality nego na zaštitu državnih interesa. I sad dolazimo do ključnog. U Srbiji ovakve scene nikad ne ostanu samo slike. One postanu političko oružje. I sad ako već nemamo ili imamo neki klip od Dačića, ovde bi trebalo i njega da pustimo. Znamo kako je pevao Erdoganu o Agi, znamo kako je se proslavio sa Miljackom i znamo šta ostaje iza njegovog višedecenijskog vladanja u državi Srbiji. Da ubacimo ovde jednu, kako bih rekao, rečenicu koja može da vam oslika sve ovo. Mi smo već gledali godinama političare kako pevaju i grade narodni profil, kao narodnjački političari. Nije to spontano. To je format. Poruka da je država kafana i da su svi naši. I da se sve rešava kroz emociju, a ne kroz rezultate. Ali razlika je velika. Jedno je ministar u autobusu ili koji ide na posao biciklom ili na proslavi, a drugo je ambasador u zemlji u kojoj se lome ozbiljni geopolitički i ekonomski potezi prema Srbiji. Znamo kakvi su danas odnosi Amerike i Srbije. E sad, ovde se priča prelama, jer čim se pojavila slika iz Bostona, paralelno se pojavljuju i druge priče, optužbe da ambasada ne štiti Srbiju, da Šutanovac ništa nije uradio, da Vučića nisu zaštitili. To pišu iz ovog drugog medijskog rova. I tu nalazimo novi tekst. Dolazimo do teksta koji po meni ključ da razumemo kako sistem radi. Nova RS danas prenosi komentar Dejana Bursaća iz Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, koji nabraja niz loših vesti za režim Aleksandra Vučića koje poslednjih dana dolaze iz SAD-a. Sankcije nisu priča o Kušneru i Trump Tower projektu, sankcije Ling Longu i usvajanje akta u Kongresu koji cilja korupciju i nedemokratiju u Srbiji i naslovi su da cilja korumpiranog Vučića. I onda Vučić se nalazi tu kao, skreće mu se pažnja šta mu se to radi, pazite, u Nova RS. I onda Bursać piše rečenicu koja je politički dinamit.
Da sam Vučić, pomislio bih da mi naša ambasada u Vašingtonu direktno radi o glavi. Sad ja ovdje stajem i kažem jasno, to je komentar, to nije presuda, to je politička interpretacija, to nije nikakav dokaz. Ali je važna, jer pokazuje mehanizam sistema koji kad spolja dođu neki pritisci, loše vesti, sistem iznutra traži šta? Traži krivca i najlakše ga je naći u diplomatiji. Sad je ovdje nije da branim tog Šutanovca, jer Šutanovca znamo iz jedne anegdote iz Toronta u kojoj sam ja lično sa još 20-ak ljudi prisustvovao, kad je tadašnji ministar kulture Voja Brajović, ja ne znam kakav bi epitet za tog čoveka dao, svi ga vole, znam to, svestan sam i popularnosti njega kao glumca i kao recitatora Šekspira i šta ti sve ja ne znam, ali ja imam taj lični susret sa njim i imam, kad je on meni, da napomenem, sada nije tema, ali kad je rekao, kad je video da ima 4.500 gledalaca na filmskom festivalu u Torontu, srpskom filmskom festivalu u Torontu koji ja organizujem, onda je rekao da država i ja treba da budemo partneri, da oni ulože neku kintu pa da posle delimo dobit. Zamislite, ja sam mu rekao da kulturna politika nedostaje toj državi, a ne bilo kakav dobit. I da, onda je zvonio telefon, ja imam 20 svedoka, znači najmanje, gde je on rekao nama, mislim da ne pričam kakav bi epitet za tog čovjeka upotrebio. Rekao nam je, zove ga ministar Šutanovac, koji valjda tada bi vodio vojsku ili ne znam šta, i interveniše za nacionalnu penziju svoga tasta Miroslava Ilića, koji znamo, on je nacionalno blago, Slavoj Izmrčevac. Eto, to je taj folklorni moment koji hoću da kažem o tom Šutanovcu, gde se to meša privatno, javno i državno, gde to iscuri kroz te neke pukotine. Dosije sistema. Sada da vidimo, da se vratimo na ovu priču, kako se pravi krivac. Kakva je to mehanika? Pazi kako to ide. Imaš loše vesti iz spoljne politike ili ekonomije. Umesto da se priča o uzrocima, kreće priča o lojalnosti. Umesto pitanja šta smo uradili, dobiješ pitanje ko je izdao. I onda se iz jedne scene sa mikrofonom pravi narativ. Vidi ga kako peva, a nije zaštitio Vučića. Vidi ga kako se slika, a Amerika uvodi ovo, Amerika uvodi ono. To je tipičan sistemski refleks, zamenjuje se analiza rezultata sa analizom odanosti. I šta je ovdje istina, a šta je narativ? Ajde vidimo, šta je sad tu najvažnije. Istina je da imamo snimak u kome ambasador peva na događaju sa dijasporom u Bostonu. Istina je da u javnosti postoji komentar koji povezuje niz loših vesti iz SAD-a sa ulogom ambasade. Ali tvrdnja da ambasada radi o glavi ili da je Šutanovac kriv, to je već narativ, to je politički okvir. I moj posao u ovom dosijevu sistema nije da presuđujem, nego da pokažem kako se pravi okvir i kome koristi. Pa da vidimo kome koristi. Postoje dva čitanja. Prvo, ovo je realna kritika diplomatije. Niste radili posao, niste lobirali, niste zaštitili interese. Drugo, ovo je mehanizam unutrašnje kontrole. Ako stvari idu loše, treba nam neko koga možemo da označimo. U oba slučaja poenta je ista. Diplomatija se više ne meri po rezultatima, nego po tome da li je na našoj liniji. I sada dolazimo do finalnog zaključka. Država kao kafana ili kafana kao država. Ova epizoda znači nije o pesmi. Ova epizoda je o državi koja se često ponaša kao kafana. Kad treba emocija, ide pesma. Kad treba odgovornost, ide krivac. A kad treba analiza, ide spektakl.
I tu je paradoks. Estrazni momenti deluju bezazleno sve dok ne shvatiš da sutra postaju politička municija. Dosije sistema. Sad bih hteo da čujem vas, dragi prijatelji i gledaoci. Da li je ovo simpatično približavanje dijaspore ili degradacija institucije? To što Šutanovac peva. Da li ambasada treba da bude PR servis ili instrument zaštite interesa države? I najvažnije, kad loše vesti dođu s polja, da li je krivac unutra već spreman? Ako želiš još ovakvih analiza, gde se iz malog klipa vidi velika struktura sistema, prijavi se ovde na kanal Nenad Toronto, pretplati se, pošalji mi sledeći snimak kao ovaj iz Bostona i vidimo se u sledećem dosijeu. U jednoj od sledećih epizoda ulazimo u najprljaviji deo priče. Ko su prema astrolozima i veštačkoj inteligenciji ljudi koji prvi beže sa broda koji tone? Srbijo, dobro jutro. Srbijo, laku noć.